तालीम इंसानी ज़िंदगी में अहमियत की हामिल है। अच्छाई और बुराई की तमीज़ इल्म पर मुनहसर है। आला मुआशरे के लिए मियारी तालीम का होना लाजमी है। इसी फिक्र की पासदारी को लेकर खानका शुत्तारिया लखनपुर मुंगेर के सज्जादा नशीं सैयद नूरुल हुदा शुत्तारी उर्फ गुलाब बाबू बड़ी जाँफशानी कर रहे हैं। मौसूफ सज्जादा नशीं हजरत मखदूम सज्जाद अहमद शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह के सहरोजा सालाना उर्स के मौका पर आपकी आवाज़ 22 से गुफ्तगू करते हुए तालीम के हवाले से क्या पैगाम पेश की हैं, देखिए कमर अमान की रिपोर्ट। आप मोहतरम का इसमें ग्रामी क्या है? इस नाचिस को सैयद मोहम्मद नूरुल हुदा कहते हैं। मैं बहैसियत सज्जादा नशीं खानका चिश्तिया कादरिया शुत्तारिया लखनपुर शरीफ मुंगेर बिहार आस्ताने मखदूम सैयद सज्जाद अहमद तालीम का मुकाम और उर्स मुक़द्दस के मौके पर तालीमात को लेकर क्या दर्स आप देना चाहते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन लिकुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म सीखना फ़र्ज़ है हर मुस्लिम मुस्लिमा पे। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह तालीम इल्म को सीखना भी फ़र्ज़ है। अब इल्म यहाँ पर कुछ उलमा हज़रात तलबुल इल्म से मुराद दीन लेते हैं, और मेरे आका का जो फरमान है कि इल्म सीखना मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। तो जब इल्म के लिए कौन सा इल्म, जब अल्लाह के रसूल ने मुक़य्यद नहीं किया, मुतलकन मेरे आका ने फरमाया, और मुतलक जो होता है वो अपने इतलाक़ पर दलालत करता है। तो आज के दौर में तालीम बहुत ही ज़रूरी है, और इंसान के पास तालीम ना हो, इल्म ना हो, सब चीज़ बेकार। मौला अली फरमाते हैं कि यतीम वो नहीं कि जिसके बाप इंतकाल कर गए, यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं। बुजुर्गान दीन का मकसद रहा इल्म की रोशनी को फैलाना। लखनपुर की सरजमीन से भी इल्म की रोशनी फैली है। इस इल्म की रोशनी कहाँ तक और कैसे फैली, इस सिलसिले में कुछ रोशनी आप डालिए। देखिए, यहाँ पर सरजमीन लखनपुर को मदीनतुल औलिया बुजुर्गों ने कहा, औलिया का शहर, और यकीन जाने यहाँ पर औलिया का इस कुर्ब जवार या इस लखनपुर की सरजमीन में हर महल्ले में बुजुर्गान दीन का मज़ार है। ये फैज़ान है जद्दुना हुजूर मखदूम सैयद सज्जाद अहमद शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह का, कि आप सरजमीन बिहार से तशरीफ़ लाए लखनपुर, और जब आपने दीन व तबलीग किया, सबसे पहले आपने खुदा की वहदानियत का परचम लहराया, खालिक और दो सिमा मालिक और सुजा की तस्बीह व तहलील का पैगाम दिया। उसके बाद दूसरा जो काम आपने सबसे पहला किया वो है इल्म। इल्म इस खानका चिश्तिया कादरिया शुत्तारिया से आपने सबसे पहले यहाँ जो दर्स व तदरीस की, तो सिर्फ और सिर्फ आलिम ही नहीं बनाया, आलिम बनाने के साथ साथ आपने उनके उन लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल भी अता किया। अभी माहौल रह रह के ख़राब हो जाता है, किसी न किसी बात पर लोग फितना पैदा कर देते हैं। वैसी सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अहले बिहार को, लखनपुर को, भागलपुर मुंगेर के लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उलमा फरमाते हैं और कि जिस्म में एक है जिस्म, दूसरा है रूह। इन दोनों में अगर इत्तेहाद है तो ज़िंदगी, इख्तिलाफ है तो मौत। दोनों में अगर रूह जिस्म से जुदा हो गई तो मौत है। तो जिस माशरे में अगर थोड़ी थोड़ी बात को इख्तिलाफ पैदा हुआ, जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस कस्बे में और जिस मुल्क में इख्तिलाफ पैदा हुआ, उस मुल्क की मौत है। इत्तेहाद ज़िंदगी है।
اور اتحاد میں برکت بھی ہے، اتحاد میں رحمت بھی ہے۔ اب کچھ لوگوں کے اندر میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ہی کچھ ہیں، سب کچھ ہے، ہم ہیں تو سب ہے، ہم نہیں تو کچھ سب نہیں۔ تو یہ جس دن دل سے ریاکاری نکل جائے گا، جس دل سے گھمنڈ نکل جائے گا کہ ہم ہیں، یقین جانیں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے اندر ہمیشہ خاکساری، اپنے اندر اخلاق، اپنے اندر محبت، اگر کوئی دو بات، کوئی دو جملے کہہ بھی رہے ہیں تو برداشت کرنے کی پھر کسی کو صلاحیت ہے تو پھر اس میں برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے پھر اس میں ایک الگ لطف ہے، الگ اتحاد ہوتی ہے۔ امن و شانتی کے درس سے یا پیغام کے لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس پر کچھ بولیے۔ اس ترقی یافتہ دور میں جس طرف نگاہ اٹھائیے ہر طرف ظلم ہی ظلم، ہر طرف جفا ہی جفا، ہر طرف ستم ہی ستم، اور کوئی بھی مذاہب کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی فرقے کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، کسی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ کسی پہ ظلم کرے، کسی پہ جفا کرے، اور ظلم کرنے سے نقصان ہے، اور ظلم کو ہم لوگ اگر اللہ نے آپ کے جسم میں طاقتیں دی ہے، جسم کی طاقت سے ظلم کو روکیں، زبان میں طاقتیں دی ہے تو زبان کی طاقتوں سے روکیں، اور زبان میں اگر اللہ نے طاقت نہیں دی ہے تو دل میں اسے برا سمجھیں۔ آج مختلف جگہ پر دیکھیں مذاہب کی لڑائی ہو رہی، چاہے وہ دیوبندی ہو، سنی ہو، یہ بھی بہت سارے فرقے میں لڑائی ہو رہی ہے آپس میں۔ غیر طبقے کے لوگ جب کسی پہ ظلم کرتے ہیں، کسی پہ جفا کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے ہیں تم کس عقیدے کے، یہ نہیں پوچھا جاتا ہے تم اہل حدیث ہو یا اہل قرآن ہو یا رافضی ہو، خارجی ہو، کیا ہو، کچھ نہیں پوچھا جاتا، مسلمان ہو، مسلمان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اس ظلم کو روکنے کے لیے کم سے کم ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم آواز اٹھائیں، اور آواز کب اٹھے گی؟ آواز آپ کا عقیدہ جو ہے آپ اپنے رکھیں، لیکن کم سے کم اس ظلم کو روکنے کے لیے سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم بنانی چاہیے، پرامن ہو کر۔ آپ کا آخری پیغام کیا ہے؟ دیکھیے خانقاہ چشتیہ قادریہ ستاریہ ہمیشہ دو چیز کا پیغام دیتا ہے، ایک ہے علم، اور علم دین بھی اور علم دنیا بھی۔ علم دین آپ حاصل کر لیں، علم دنیا حاصل نہ کریں تو بھی بیکار ہے۔ یہ دین کا علم سیکھ لیں تو دنیا اسے بے وقوف سمجھتی ہے، اور دنیا علم سیکھ لیں تو دین والے لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کو بھی سیکھیں، علم دنیا کو بھی سیکھیں، حافظ قرآن بھی ہو، انجینئر بھی ہو، عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، تب پھر معاشرے کا سدھار ہوگا۔ اور دوسرا خانقاہ چشتیہ قادریہ ایک اخلاق محبت کی تعلیم دیتا ہے کہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، آپس میں اتحاد محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ بہت بہت شکریہ۔